Halo guys, balik meneh karo aku Prasto. Kali ini gue akan melanjutkan game Zenless Zero lagi. Nah, di episode sebelumnya itu kan si Yugo mempunyai rencana ke salah satu keluarga Ravenlock kalau nggak salah ya. Si Yugo bilang kalau dia punya inti sacrifice-nya dan ingin kerjasama dengan salah satu keluarga Ravenlock, dan nggak tahu itu rencananya Yugo kayak gimana. Apakah Yugo mau berkhianat atau punya rencana lain agar bisa menjebak keluarga Ravenlock gitu kan. Yugo ini mau berkhianat atau masih sekutu sama kita, gua juga nggak tahu itu, soalnya pemikirannya Yugo itu juga cerdas dan licik gitu kan. Dia kerja sama keluarga Ravenlock, apakah ada sesuatu yang diinginkan Yugo gitu kan, atau mau menjebak keluarga Ravenlock gitu ya. Semoga di episode kali ini akan diceritakan apa rencana asli si Yugo ya. Langsung aja ke ceritanya. Nah, nih, gue udah foto si Bill ini, si cantik nih. Dia senyum. Oke, langsung ke cerita. Vivian hubungi kita dan bilang kita akan masuk ke dalam holo. Nanti Anbi yang kita rekomendasikan, oke. Dia akan jelasin detailnya saat datang buat jemput kamu, oke. Langsung aja, aku sudah biasa. Vivian dan lainnya akan melindungiku. Kan ada 3 orang kalau nggak salah ya, Vivian, Anbi sama Lycaon kalau nggak salah nanti. Oke, aku akan tunggu kamu di rumah. Hati-hati dan pastikan untuk istirahat lebih awal malam ini. Langsung. Setelah tidur yang nyenyak, pagi kedua pun tiba seperti yang dijanjikan. Oh tuh Vivian. Halo Vivian. Oke, pagi juga. Lokasi yang ditandai di buku catatan Bringer ya, di episode 2 hari yang lalu ya. Itu ada si Vivian nyari bukunya Bringer. Kalau koordinat ini menyembunyikan sesuatu. Nah ini, intinya kita harus selidiki dulu. Tujuan kita hari ini adalah gedung Ballet Twins. Oh, kesana lagi. Lagi-lagi ke Ballet Twins ya. Bagi kalian yang belum tahu bosnya di Ballet Twins, di gedung Ballet Twins itu susah juga guys. Kalau si Bringer ya agak lah ya, soalnya dia kekuatannya juga absurd. Nah si Ballet Twins ini guys, bosnya susah banget, lincah, terlalu lincah. Gua aja sampai hampir mati loh itu. Kalau kalian penasaran, nanti gua taruh di deskripsi videonya. Tuh, petugas memeo. Halo Vivian. どうやら先に着いたのは私たちのようなのです。 Iya. 遅刻の心配をしていましたが、Nah, kenapa Vivian? 何と言えばいいのでしょう。これからあなたと一緒に仕事ができると思う。はっきりとした理由はわかりませんが、やはり同担だからでしょうか。 Iya, iyain aja guys. 好きに悪い人はいないのです。 Iya, kamu benar. そうかもな。 Iya. パエトーン様が最も尊いのは変わりませんけれど、それでもあなたは私が一緒にお仕事をした中でも Nanti si Vivian taunya gua Python dari mana ya? シュウゴも言って Maksudnya ました。 Python yang asli gitu guys. 私とあなたはきっと気が合う。 Nanti siapa yang bilangin gitu. そうです。この後時間があったら私のお家に来ませんか？ Dengan senang hati. 私パエトン様グッズをたくさんコレクション Merchandise しているの Python, です。 what? Emang ada merchandise-nya? Lah ya kan. パエトーンさんグッズなんてあったかな。ほら、 Si bos aja sampai どん bingung な見 loh. た目かもわからないわけだろ。 Nggak. もちろん全部私の自作 Oh, なのです。 buatannya dia 例え sendiri. ばこれまでにパエトン様がインターネット上に残されたお言葉の What? 数々は漏れなくスクショしてポストカードにしてあります。 Buset, sampai segitunya. パエトン様が使用された歴代の Avatar yang pernah アイコン digunakan. 過去におすすめされたプレイリストなども全てまとめてあるのです。 Ini bukan lagi fans, ini mas stalker guys. 機会があればぜひあなたにもシェアさせてほしいのです。 Awkward banget ini. Terima kasih. その気持ちだけは Lihat mukanya si Wise tuh. そういえば
あの二人はまだ帰ってきていませんね。 Ya, si Andi sama Likaon シュ mana? ウゴはフォローで何か準備をすると言っていましたけれど、ちゃんと進んでいるのでしょうか。 Gak tahu ini si Yugo masih sekutu sama kita atau enggak ini guys. Masa mau berkhianat? Kasihan Vivian dong. Kalau si Wes mah nggak masalah ya. Sementara itu di lokasi lain di Lumina Square, Yugo sedang bersiap untuk aksi selanjutnya. Seperti biasa aku harus beli beberapa barang. Sudah waktunya untuk stok coklat. Kok coklat? Bukannya dia galeri seni ya? Biskuit militer, air kemasan, dan koin coklat yang ada di sana. Oke. Tolong bungkus semuanya untukku, terima kasih. Oh, mungkin buat ke dalam holo, buat jadi makanan ya guys di dalam holo. Kan biskuit militer mengenyangkan. Di saat itu sebuah sosok yang familiar muncul. Siapa? Oh, Likaon. Enggak gelut lagi mereka berdua. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku tidak menyangka kalau tahu aku sudah pilih tempat lain. Apa kamu sedang bersiap untuk langkah selanjutnya? Tentu saja. Oh ya, terima kasih sudah bergabung dengan kami kali ini. Jadi tambahan kekuatan tempur yang kuat deh. Oh, berarti si Yugo juga ikut nanti. Gue kira cuma 3 orang guys. Ternyata 4 orang. Kalau kamu bisa menahan diri untuk tidak mengungkap rahasia kami kepada mastermu yang terhormat, itu akan lebih baik lagi. Menterinya sudah menjarakan hal ini denganku. Aku janji akan menjaga rahasia ini dari master selama kamu tidak menyakiti siapapun. Oke. Terima kasih banyak. Aku lagi buru-buru, aku pergi dulu. Selamat berbelanja. Ke mana lagi? Ke sini. Ini apotek kan ini? Nah, kembali obat darurat. Ya, jaga-jaga guys. Siapa tahu di dalam mulut terluka ya. Siapa? Likaon lagi. Ini Likaon buntutin si Yugo mulu. Dari posisimu dan melihat mantan rekan yang canggung di depan Dopa, aku akan memilih untuk menghindarinya. Ya bener sih. Waktunya terbatas dan ini adalah satu-satunya apotek di sekitar sini. Selain itu aku juga tidak paham kenapa harus menghindar. Waduh. Ini yang artis-artis gambar yaoi seneng ini guys. Likaon X Yugo. Dia lagi, buset. Canggung ya mereka berdua. Nah, それとも俺をつけていたのか？俺がつけていたら見つかるような真似はしない。相変わらずだな。その自信過剰なところは。お互いこの手の仕事が控えている時は武器を手入れする習慣があった。それだけのことだ。こいつはどうも危うく忘れるところだったよ。意外だった。お前が俺の参加を許すなんてな。他にどうしたらよかった？プロ騎士が貴様を呼びたいと言って聞かなかったか。まあなんだ、俺も。貴様と獲物 oh ya kalau di grup di Facebook ya guys, combo Likaon, Yugo sama siapa itu? Lighter kalau nggak salah ya. Itu katanya combo mematikan. Stun semua. Nah. Kalau si Lighter gua belum punya, si Yugo juga belum punya gua. Jack bisa pergi dengan tenang. Oh itu si gurunya mungkin. とっくに体のことに気づいていたからだろうな。ぐっすり寝てる間に行けたんだから大往生だ。じっちゃんも満足だったろ。ところでライカン、あのこと考えてくれたか？ Kalian kalau nyebut Likaon ini apa guys? Ini kalau si Yugo bilangnya Laikan. Kalau gua dari dulu nyebutnya Likaon. Kalau yang Inggris nggak tahu ya kayak gimana pronounce-nya. そうだ。俺たちもぼちぼち自分の怪盗団を立ち上げるべきだ。じっちゃんも賛成してくれたろ。別に異論はない。名前はどうすんだ？モッキンバード。Oke, Mockingbird. Ini pas dulu mereka masih berdua ya guys. こいつは鳥の名前らしい。 Burung di sini sempat pandai meniru suara burung lain, sama seperti kita yang menyamar menjadi orang kelas atas saat menjalankan misi. Oh, burung ini guys. Yang di Nissan, batu Nissan.
次の仕事じゃまともにやってみせるさ。そもそもわざわざ屋号をつける意味があんのか？そんなもんなくたって俺とお前でやってきたんだろ。違うなライカ。俺はもっと先を見据えてるんだ。モッキンバードはいずれ象徴になるのさ。あまねく人間の頭上に吊るされたダモクレスの剣として血も涙もない金持ちどもがこの名前を聞いただけで震え上がる。じっちゃんが言ってたようにこの世は公平じゃない。だからこそ俺たちのやり方でそれを変えてみせる。ただし人の命に手を出すことはご法度。これもじっちゃんの言葉だ。忘れた。覚えてるに決まってるだろ。 Ya begitulah guys, dua orang ini prinsipnya berbeda. なんでそんなに嫌そうなんだ。忘れるなよ。視界に背いた奴はろくな死に方し。もちろん約束したからには有言実行だ。仲間を信じろ。とにかく今日がモッキンバードの生まれた日だ。お次は生かしたシンボルを考えないとな。 Oke. Terus semenjak si Lycaon keluar dari Mockingbird tuh si Yugo nemu Vivian di mana ya? Yugo dan Lycaon berbagi momen langka untuk mengenang masa lalu dengan damai. Sementara itu di sisi proxy, rekan mereka akhirnya tiba untuk operasi ini. Wah, udah berkumpul semua guys, 4 orang. やっと揃いましたね。ヒューゴ、また遅刻ですよ。 Apakah ada dialog lagi? Oke, nggak ada. Oh ya, selain orang-orang yang sudah kita kenal, kita juga punya teman baru. Oke, namanya Anbi, adalah bantuan dari luar yang direkomendasikan oleh manajer. Beritahu informasi terkait kepadaku, tenang saja, aku akan merahasiakannya. Jadi sebelum masuk ke dalam holo, ayo kita pastikan lagi target misi kita. Kita akan pergi ke koordinat yang ditandai di dalam buku Bringer untuk melakukan pencarian. Berdasarkan petunjuk terkait, koordinat ini mungkin menyembunyikan beberapa rahasia tentang Exaltis. Mungkin ada harta karun atau sesuatu yang menyeramkan di sini. Kita harus menjelajahi sendiri untuk memastikannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa mulai sekarang. Oke. Si kelompoknya Sarah ya, si Exaltis itu. Ya, siapa tahu ada petunjuk baru mengenai serum itu, guys. Siapa tahu ya. Soalnya itu serum aneh juga, kok bisa bikin manusia punya kekuatan dan gak kehilangan akal mereka, akalnya dia sendiri. Bantuannya cuma Vivian ya, si Anbi. Oh, si Anbi tuh jadi karakter. Enak banget guys kalau lagi berantem ada yang bantuin. Tapi si Yugo kok nggak ada ya? Adanya cuma si Anbi sama Lycaon. Oke, mantap. Harusnya pas lawan si Bringer yang dulu ya, sebelum update yang terbaru ini, harusnya kan rekan-rekannya, teman-temannya Proxy itu kan datang semua. Nah, harusnya juga dikasih kayak Vivian gini. Jadi biar lebih seru, biar lebih kerasa gitu kalau lagi menegangkan, terus semuanya lagi bantuin anggota Section 6 gitu. Lagi bantuin Proxy. Kemana ini? Ke bawah kah? Oh, ke bawah. Ini update terbarunya baru kali ini guys. Karakter playable bisa bantu kita berantem ya. Kalau yang di sebelumnya belum bisa. Bentar, gua nyari kargo mini. Siapa lagi yang ngutang-ngutik? Diagram sirkuit, oke. Serahkan saja buat aku. Oke. Oh ya, si Ferry udah lama nggak nongol ya guys. Dengar suaranya aja udah lama nggak denger. Saya sudah mengatur modul yang berhubungan dengan sirkuit listrik. Andanya pernah membuat seperti sebelumnya.
ini gampang. Ini sini, di sini. Gua atur dulu guys biar cepet nanti. Oke, udah tinggal set. Easy. 回路の修理が完了いたしました。 Oke. ちょっと待ってほしいのです。 Hah? Apa yang aneh? さっきから何か引っかかっていた。ようやくわかりました。ホローの中から外と通信し、回路図のデータを入手できる。 Wah, そんなゲーム jangan-jangan si Vivian sadar kalau gua Python asli. あなたのお名前ってもしかしてステロパ Ya, ーで始まって itulah gua. で終わったり Gua bilangin ngeyel sih pas pertama ketemu. ありえないことは分かっているのです。ですがこんなことができるのはやはりあのお方に他なりません。あなたのことは優れたプロ棋士でとてもいい人だと思ってはいました。 Buset, pasti denial dia. 本当にパイトン様なのですか？ Ya, aku Python. Ya udah ngaku aja, guys. ああ、そうとも。僕がパイトーンだ。なかなかちゃんと言うきっかけ Bukan belum sempat kasih tahu, tapi udah dikasih tahu tapi dianya ngeyel. 信じられない。パイトン様、私もうずっと前からあなたのファンでした。ああ、パイトン様がずっとそばにいたのに全く気づかなかったなんて夢みたいなのです。あなたの、いえ、あなた様の Tanda tangan foto bareng, よ buset. ろしいでしょうか。あと一緒にお写真とか、それと Haremnya Was tidak senang melihat ini. Boleh, tidak masalah, nanti setelah kita keluar dari Holo. いいとも。ただ、まずはフォローを出てからにしようか。ごもっともなのです。すみません。私ったら舞い上がっちゃって。無理もなかろう。憧れの人物と対面してしまう。私も大好きな映画監督とばったり会ったらきっとそうなるわ。だが先を急ぐべきだ。フォローは簡単に適した場所でもないからな。 Soalnya gedung balai pun yang atasnya aja guys yang nggak masuk Holo. ドアが開いたわ。 Bagian bawahnya masuk ke dalam Holo semua. Kemana? Ke sini. Mana musuh lagi? プロ棋士さんがおいパイトン様で、パイトン様がプロ棋士さんで、 Awas. 自分のこれが夢ならどうかこの家に住めないで。 Buset. Oke, mantap. Kalau si Yugo katanya bagus, gue jadi mau gacha, guys. Sebenarnya gue gak mau gacha Yugo itu. Setelah lihat-lihat orang pakai Yugo, komunya Yugo, Likal sama Lecter, jadi bagus banget. Gila. 俺たちの向かう先はあの裂け目だな。 Bentar, gue cari terkargo mini dulu, guys. Siapa tahu ada. Oh, nggak ada, oke. Oke, nggak ada. Langsung ke sini. Kurang si siapa itu Yugo sama Lecter ya. Semoga nanti gua gacha dapat si Yugo ya. Kemarin itu gua gacha si siapa ini, si Vivian itu kayak nggak niat gitu, guys. Baru masuk, terus gacha sekali langsung dapat Vivian. Itu padahal nggak niat gacha itu. Cuman coba-coba doang. 貴様はいつからスマシ顔で戦うようになった。 Tapi kalau niatnya gacha, nanti malah nggak dapet. Aneh juga, guys. 成長だと往生品ぶっているだけだろう。 Oke, mantap. Kemana? Di belakang sini apakah ada terkargo? Nggak ada. Gua udah bolak-balik masuk ke tempat ini. Bentar, ini dulu yang harus dihabisin. Oke, mantap. Keluarin jurusnya Likaon. Oke.
私がお守りするのです。 Oke, siap, mantap Vivi. 狩りの時間 Tuh. Saking banyaknya data, banyak efek atau karakter mungkin guys ya. Ini di HP gua udah mulai agak ngelek-ngelek ini. Kalau nggak pakai cooler ini pasti ngelek parah. お父様、ご気分は？ Untungnya gua punya cooler. 喉が渇いていたり、お腹が空いていたりは。 Wah, biasa aja Vivi. そのお気遣いをどうも。けれど僕はこの通り至って元気だ。 Kalau nggak salah di sini ya gua dulu tarung sama si Ballet Twins. Kalau nggak salah inget guys. Oke, kita masuk. Kalian terhalang oleh mekanisme yang rumit. Ah, si Ferry. Baru aja gua bilang, gua udah nggak denger suaranya Ferry udah lama banget. Ini nongol lagi. Oke, jadi kita harus berpencar ke 3 tempat berbeda. 3カ所にそれぞれ行って仕掛けを解かないといけないのか。 Dan si Ferry ini belum jelas guys 3組に分かれるのですか？ asal usulnya kayak プ gimana. ロ騎士様は私がお守りするのです。 Ini Ferry bukan hanya sekedar AI ya kayaknya. Nanti itu misteri yang lebih besar lagi. では残る1箇所は私が。 あなたはヒューゴと一緒に行って。 Bareng Yugo. どういうつもりかね、ジャトヤのご友人。あなたからこんな集中を受ける言われはな。あなたたちの間に何があったのかは知らないわ。でもさっきからいがみ合ってばかり。 Anjay. 心を通わせるいい機会だと思う。 Mantap Anbi. アンビーさんの言う通りなのです。ヒューゴ、あなたはライカーさんと一緒に泳ぎなさい。 Si Vivian mau sama si Python terus ya. Ya ini berdua sama Python. 言いがかりなのです。 Oh kalau begitu sudah diputuskan ya, apa kita perlu yang atas aja lah. まあまあ、そういうことならこれで決まりだ。 Si Wes biar sama Ciwi-Ciwi ya guys. プロ騎士君もそう言うなら。いないか。俺の足を引っ張らな。悪役と共闘するバディもの。 Kerja sama tim. Oke, jadi kalau tidak ada yang keberatan, mari kita lanjutkan rencana kita sesuai dengan tim yang baru saja dibentuk. Kamu benar-benar suka jadi pemimpin ya. Saya rasa semua orang tahu kalau dalam mulut Tuan Proxy adalah satu-satunya pemimpin. Oke, kamu benar-benar suka berdebat ya. Apa ini membuatmu senang? Tentu tidak, Nona Anbi. Tuan Python, apa Anda lelah ingin istirahat? Buset Vivian. Aku bisa. Ayo kita lanjut. Oke. Tenang aja, si Wes tubuhnya udah sehatan, gak sakit-sakitan. Tuh dihalangin. Oke, terus gua kemana? Ke sini. Urusan tutup pintunya aku serahkan padamu. Oke. Jangan khawatir, aku pasti bisa mengalahkan para Ethereal. Oke. Aku tidak akan membiarkan para Ethereal menyentuh Master Python. Teka-teki, bentar guys. Set. Oke, bisa. Easy guys. Nice. Oke, udah hilang lasernya. Untung nggak ketemu Ballet Twins lagi ya. Kalau musuhnya ketemu Ballet Twins lagi ya repot banget guys. Ini nggak bisa naik kah? Bentar, gua penasaran sama yang di atas. Apakah gua bisa ke sana? Nggak ada apa-apa sih. Tumben di sini nggak ada kargo mini. Python-sama, 同時に押さないといけない仕掛けのようです。 Oke, bersamaan. Dasian Lui kemana tadi?
Seneng banget tuh Vivian. パイトン様は息もぴったりなのです。すみません、ついはしたないところを。それでもパイトン様と一緒に戦ってるなんて。 Oke, 次の瞬間には冷めてしまったらどうしましょう。 aku ini nyata loh. 大丈夫。僕は夢じゃないさ。 Anjay, pegang 信じられないな tanganku. ら触ってみ。パイトン様ってばすごいだけじゃなくて、もうダメ。このビビアン、残り人生のすべてをパイトン様に捧げると誓います。 Yang atas aja lah. そう言ってくれるのは嬉しいけれど。ビビアンも Nah, ya kenapa seneng banget sama Python nih? パイトン様は Cahaya. 私の光だからです。絶望のどん底にいた私を救ってくださった What? 神様のような存在なのです。覚えてはいらっしゃらないかもしれませんが、 Nah, ya kan? あの時 Seperti yang gua bilang di episode sebelumnya, 助けていただいて si Python pernah ketemuan sama Vivian. パイトン様、 Tapi dalam wujud bambu ya, kan dulu si Wes belum bisa masuk ke dalam holo. すみません、こんなの気まずいだ。 Terima kasih atas dukungannya. 気まずいものか。好きになってくれてありがとう。お礼を言うのは私の方なのです。パイトン様にお会いできて私はつい喋りすぎてしまったのです。 Bucin parah ke Python ini guys. ハンビーさんはきっと大丈夫ですね。見るからにこういうことが。ヒューゴとライカンさんは Iya, データリースがたくさん。 aku Anwi sendirian ngalahin musuh ya. 問題じゃないわ。 Wait. Apa ini? 4 lawan 1 apa ini? Keroyokan lawan cewek ini. Semoga kayak Billy, kayak Nicole dapat karakter S-nya ya guys. Semoga aja itu. Spam skill terus. Oke, mantap. Mantap. Oke. Sini. Langkah terakhir adalah mengoperasikan konsol ini. Seperti dalam film tarik tuasnya dengan keren, anjay. Bagus, tidak ada monster yang muncul. Ayo kita pergi ketemu yang lainnya. Sementara itu di sisi Lycon dan Hugo. Nah ini orang berdua gimana ini? Lancar apa enggak ini kerjasamanya? Barengan kayak Python sama Vivian tuh tuasnya. Oke. よって今は協力して解決。全くもって遺憾だが Tapi titik koordinatnya bukunya si Bringer kok di mana ini? Ballet Twins ロ ya? キシ様やビビアン様のいるもう一箇所にできるだけ早く合流しなければならない。俺も同じことを考えていた。プロ騎士の顔に免じて今回だけは背中を預けてやる。 Segitu pentingnya loh si Wes itu, 依存はない。 si なら Proxy. 行動で示してみせないか。お前が今まで俺に全幅の信頼を置いてこなかったあの全てが起こる前でさえも。 Alah, nyinggung-nyinggung masa lalu lagi, buset dah. Dia Lycaon terdiam cukup lama, sepertinya teringat akan sebuah kisah yang telah lama terkubur. 俺だけを残したのは何か話があるからか。 Kenapa itu? お前とヒューゴが互いに何でも話せる仲なのは知っている。 これから話す。 ヒューゴ。 ヒューゴは聡明で才能のある男だ。 Soalnya kan dia anak dari suatu keluarga yang kaya kalau nggak salah ya. Si Hugo itu datang dari tempat orang kaya, bukan tempat sih, emang keluarganya orang kaya gitu kan, konglomerat. Tapi cara didiknya keluarganya itu agak kayak orang gila guys. 眩しい存在になるだろう。ああ、悔しいがあいつはちょっとばかし俺より物覚えがいい。けどいいんだ。力なら俺の方が強い。俺は必ずしもああした才能が。どういう意味だ？ヒューゴには暗く辛い過去がある。あいつが Kebencana ini 憎しみ、耳や目をうがったすべて gara-gara didikan bapaknya tuh. 中にも美しい花が咲くことはあろうが、その根が吸い上げているのは
悪であり善、それは血の中に流れる呪いであり、運命が、俺はこれまでの長い人生で一生をかけて呪いと戦い、最後に光の道は険しく遠いにもかかわらず、暗闇にはよこしまな誘惑 Ya semoga si Yugo ini nggak mati ya di cerita ini. なんだヒューゴがいつかわからん。あいつが自分を失わず、憎しみ Ya や tapi 野心になり si Yugo udah ngebantai keluarganya semua sih. ならないただ一つ確かなことは、 Bapaknya aja udah ditewaskan. 俺はこの体だ。だからライカン、約束してヒューゴの手綱を取り離さず、時にはそしてやむを得ない時には Kembali ke saat ini, setelah melalui kerjasama yang tidak terlalu menyenangkan, Lycaon dan Yugo akhirnya berhasil memecahkan mekanisme tersebut. 貴様衰えたな。それとも俺を警戒するあまりそんなにすっとろくならざるを得ないのか。 Ya, si Lycaon masih gimana ya, masih lembut ke Yugo gitu. Biar Yugo itu nggak terlalu terjerumus ke dalam kebencian, guys. ライカン、これだけははっきりさせておく。モッキンバードを裏切りメイフラワー家に着いたのは他でもない貴様だ。俺は仲間を裏切らないからな。同じ話を繰り返したくはないが、お前は誓いに背くべきでは。俺は道を選んだんだ。 Oke. これからそれが誤った道だと。貴様に正義を問う資格があるとでも。お前が苦痛に苛まれるなら、その道はきっと誤りだ。 Oke. ライカン、胸くそ悪い情けをかけ、俺を殺せるのも俺を救えるのもいつだって俺だけなんだ。 Wah, percaya diri sekali si Yugo itu. Ya, semoga aja dia nggak terjerumus ke dalam kebencian. やりました。仕掛けが解除されたのです。 Tapi aneh ya, ini listriknya di Ballet Twins kok masih hidup gitu? Siapa yang bayarin listriknya gitu? Setelah beberapa saat, setiap tim menyelesaikan tugas mereka masing-masing, semua orang akhirnya berkumpul kembali. Tidak aku sangka ternyata kita adalah kelompok terakhir yang tiba. Tentu saja ini semua salah seseorang. Kalian akan jadi paling yang terakhir, oke. Bagi partner yang kelompok aku dan partner menyelesaikan misi lebih dulu itu wajar-wajar saja. Bukannya yang terakhir harus terakhir semua orang ya, anjay. Janji adalah janji. Setelah berhasil menyelesaikan misi ini, aku akan traktir proxy makan. Oke, mantap. Sejak kapan kita ada taruhan untuk siapa yang selesai lebih cepat? Semuanya lokasi yang ditandai di buku catatan Bringer ada di dekat sini. Ayo kita berangkat sekarang. Terdengar suara aneh yang datang dari arah depan. Buset, jangan-jangan si bos Ballet Twin lagi, guys. これはまた轟音だな。この先で何かが起き。皆様、ここでお待ちください。多分エーテリアス。それも複数いると思う。ビビアン、お前も行ってくるんだ。ライカンから目を離すなよ。隙を見て俺たちを市長に売り渡すかもしれない。そのようなことはいたしません。ですが、もしビビアン様がお望みなのでしたら。 Tinggal Yugo sama Wes doang dan. 私も行くのです。 Kenapa kamu terlihat gugup? どうしたんだいビビアン。私こんなに長くパエトン様のおそばにいたので、ちょっとパエトン様のいらっしゃらないところで放熱しないとまずそうなのです。そういうことでしたら我々と参りましょう。 Terlalu parah ini guys, Vivian. Vivian pergi dengan Lycaon dalam keadaan linglung. あれほどに熱狂的な崇拝を受けるというのはどのような気分だ。パエトン。 Kamu sudah tahu dari awal kan? 実はとっくに知っていたのかい。鋭いな。おっしゃる通りだが、ビビアンには黙っておくべきだと思う。彼女自身の手で真実にたどり着く方がよほど意義があるという。 Kamu sengaja minta Lycaon dan Vivian untuk pergi. それとライカンさんとビビアンを先に行かせたのもわざと。 Wanjay.
僕に何か話しても？やれやれ。何もかもお見通しとは。 Apa yang kamu mau ビ bicarakan? ビアン。俺は彼女 もうの seperti adik 実の sendiri. 妹のように思ってきた。どういうわけか。あれはセレナにそっくりでね。 Kan soalnya si Serena udah dibunuh sama si Yugo ya. ああ、セレナとは俺の腹違いの妹のことだ。 君にかつて教えたよ。ビビアンは君を大層気に入っている。パエドーンとしても、素顔のアキラとしても。当然、俺もまた君のように善良で強い人間には心が。そこで、君に頼みがある。 Wah, ini red flag banget ini guys. 俺の中に残った両親のかけらが語りかけていると思ってくれ。ビビアンはあれで純粋な子だ。たとえビビアンでも俺の信念に全て共感することはできないだろう。俺と彼女の道はいずれど君の信念？ Apa ini yang 誰 dipikirkan かから Yugo 聞いて ini? いるだろうが、モッキンバードを立ち上げた時、自分たちの手でこの世にあまたとある公平でない物事を正そう。ただし何があっても他者の命を奪うことは当初こそ俺はこの誓いに忠実だった。俺の憎んだ男、俺の父親が目の前にいたんだ。指を動かせば人思いに殺すことができる距離にもかかわらず俺はためらった。あの忌々しい誓いを思い出してしまったからだ。結局俺は何もしなかった。しかしどうだ、その選択がもたらしたのはより多くの婿の人々の死だった。俺があいつを殺してさえいれば防げた悲劇だった。生きる資格のない Wah, bukannya bapaknya Yugo udah dibunuh sama Yugo ya? Masa masih hidup? 俺はこう考えるに至った。時には一人を殺すことでより多くのものを救えるのだ。 Ya bener sih. Ada benernya juga omongannya si Yugo ini guys. Aku bisa paham maksud lo. そう思いたくなる気持ちは理解できる。君なら分かってくれると思っていた。ビビアンは優しい。俺は彼女に手を汚させたくはない。だが分かるだろう。この世には常に悪人となる。 Anti-hero ya si Yugo ini. だから俺は君に謝らねばならない。 Buset, ini red flag banget ini guys. Jangan-jangan si Yugo nanti mati. どうして急に謝る？君が強く善良かつ優秀でまた幸運 Ini で nggak terlalu kuat sih. Berantem aja nggak bisa. この世は君のような人間を多く必要としている。最初に訪ねた映画のことをまだ覚えているだろうか。悪魔の子という復讐を題材とした映画だ。未だに拝むことはできていないのだが、その筋書きの中では悪魔の子の真の正体、 Anak-anak dewa. なんくだらん話を山ほどしてしまったな。 Oke. そろそろあいつらが戻ってくる頃だろう。 Ya, siap. ビビ Akan saya usahakan semaksimal mungkin. Apa itu di belakang tadi? Oh, gua kira di atas. Portal holo. Gua kira di belakang kita tadi. Ini berarti bosnya Ballet Twin sudah benar-benar mati ya, guys. Aduh, sinyal gua, 眉みたいなものは sinyal wifi gua jelek banget guys, sumpah.